तो हाय एवरीवन, जय जगन्नाथ समस्त को आपण माने समस्त केमती अछंती कमेंट रे नियति भाबरे जणाइबे। मो इप्सिता प्रियदर्शनी आपण मानन मो YouTube चैनल रे स्वागत जणाइछि। तो आज क्लास रे आमे ओडिया ग्रामर पढिया। छोट छोट ओडिया ग्रामर रो पार्ट को नै दिबा कम टाइम रे ग्रामर को भलो से क्लियर कर दवा। ओके, आ ओडिया ग्रामर रो सब किछि आमे प्रैक्टिस करिवा जो गुडा कि ओडिया ग्रामर रो क्वेश्चन रे आसीबार संभावना अछि। आ पूरा डीपली ग्रामर को जाके पढ़िगा ताकि जो टाइप रो क्वेश्चन आसु ग्रामर माने ही हमको सब किछि जानिबार अछि। आ ग्रामर ता जानिले ही आमे जे कोनोसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दवा खाली सीटी बीडी एग्जाम हो तमे जे कोनोसी ओडिसा एग्जाम दियो सब प्रकार एग्जाम रे ओडिया ग्रामर पढुची। ओडिसा रे जते सब एग्जाम अछि तो ओडिया ग्रामर को ए टू जेड जदि तमे जानुते ताले असुविधा कोन कि पिला कहउछ एटा कोन दीदी सिलेबस अछि एटा कोन सिलेबस अछि एमती कहबाटा रॉन्ग अछि। एक्चुअली तमे जदि ग्रामर ए टू जेड सब कुछ जानि जाउछ तुमको एटा बहुत ही हेल्पफुल होबो। तो चलन जे क्लास को स्टार्ट करिबा अपन मन मो से जॉइन होंतु हमें मिसिकी बात करिबा। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज क्लास रे हमें ध्वनि वर्ण और वर्णमाला विषय रे डिटेल्स रे देखिबा। ओके, तो ध्वनि काहा को कहआ जाय ध्वनि रो माने कोन आपण माने बुझिजनी मन जे गोटे बाडे दिलु गोटे साउंड क्रिएट होला ना एटा को गोटे ध्वनि बोली कहआ जाय। देखो आमे सकाळू उठिबारु जे राती रे सोईबा पर्यंत केते प्रकार रो साउंड सुनुजे ना खाली मनीष कोन ध्वनि बाहर करछन जीव जंतु जेते सब रहिले समस्ते गोटे ध्वनि बाहर करछन कोन पाई ना तांको भावर आदान प्रदान करिबा पई। दीटा पक्षी तांको भितर कोन कथा होछन से तांकर गोटे ध्वनि यूज करके तांको भाव को एक्सप्रेस करूछन हां कि नै सेई भलिया सकाळ उठिला पर्यंत उठिला परठू राती रे सोईबा पर्यंत समस्ते किछि ना किछि ध्वनि बाहर करंती। आ हम अतीत काल रो ए जिंसटा हेई आसीची जेते बेला आगरु आदिम मनुष्य माने थिले से माने तो ओडिया रे भाषा कोन जानि नथिले ना तांकर से कहू हु हा हा एई टाइप रो कथा बाता होंदी जो सेते बेले ढिंगालाला हु करथि तांकर से एते बेले गोटे प्रकार रो भाषा थाए जो भाषा रे के से माने बा जो ध्वनिटा जो हमें कहूचे ध्वनि जो ध्वनि रे से तांकर भाव को आदान प्रदान करन। तो ध्वनि कोन से होचे गोटे प्रकार रो शब्द बुझि पारली जहा द्वारा कि हमें हम निजर भाव को अन्य जन को एक्सप्रेस करै पारुचे सेई ध्वनि माध्यम मु आपण माने कहूची मो ध्वनि थ्रो रे आपण माने बुझि पारछनी हो ना नै आदान प्रदान करि पारछि सेई भलिया आग काल रे मध्ये से माने तांको भाषा रे तांकर आदान प्रदान करूथिले। देन भाषा रो स्टार्ट होला वर्ण का सब बाहरला आमे देन लैंग्वेज व्यवहार करले बा भाषा व्यवहार करले हो कि नै। तो ध्वनि होची एक प्रकार रो शब्द मनुष्य मुख निसृत शब्द बा बाणी बा लैंग्वेज को आमे ध्वनि बोली कहिबा। बुझि पारले ध्वनि माने कोन ध्वनि होची गोटे प्रकार रो शब्द आ मनुष्य मुख निसृत शब्द बा बाणी को आमे ध्वनि बोली कहिबा। आ जो हमर ध्वनि समूह रहिला बहुत सारा ध्वनि समूह को आमे भाषा बोली कहिबा। जदि परीक्षा रे पडिथबो ध्वनि समूह को आमे कोन कहिबा तो ध्वनि समूह को आमे भाषा बोली कहिबा। भाषार अर्थ कोन भाव प्रकाश रो प्रधान माध्यम होची भाषा। आमे जो हमर भाव प्रकाश करूचे माने मेन मोटिव बा प्रधान माध्यम ही आमे को माध्यम रे हमर भावटा को आदान प्रदान करछे मेन हला भाषा। हमको पिल्ला दिन शिखा आइति बाबा डाक मामा डाक दादा डाक खुडी डाक सेई प्रधान माध्यम सेई भाव प्रकाश रो प्रधान माध्यम ही हमको शिखा आइति कोटा शिखा आइति भाषा शिखा आइति तो ताको हमर भाषा बोली कहै जाय। बुझि परिले भाव प्रकाश रो प्रधान माध्यम होचे भाषा। तो देन देखिबा ध्वनि सरिला देन देखिबा वर्ण का को कहै जाय। वर्ण कोन ना जो ध्वनि रहला ध्वनि मानकर गोटे लिखित रूप ताको मु जेंति वर्तमान ट्रांसलेट करके लिखिति ए लिखित रूपटाको आमे वर्ण बोली कहूचे। पिला दिन हमहु शिखा ने अ लेखे आ लेखे हसे लेखे एके दुई सब जिंस शिखा जाने सेगुडा को वर्ण पिला दिन हमहु वर्ण शिखा होची ट्रेंड करा होची हम भाषा विषय हमहु जानिबा पई। ओके, तो वर्ण होचे ध्वनि मानकर लिखित रूप जहा को आमे वर्ण बोली कहूचे। आ जो वर्ण रहला मु डबल चिन्ह दे देती इट मींस आ तळे भी सेम वर्ड टा रहइबो। वर्ण ध्वनि मानकर लिखन संकेत होइथिबारु माने वर्णटा कोन हमर लिखन संकेत गोटे तो ध्वनि मानकर गोटे लिखन संकेत द्वारा आमे ताकु रिप्रेजेंट करि पारुचे बोली ताकु आमे लिपि बोली कहूचे। बुझि पारिले लिपि माने कोन लिपि होची वर्ण जो वर्ण हमर रहिला
सी ध्वनि मानकर लिखन संकेत होइपारु ताकू आमे लिपि बोली कहूचे। देन रहिला वर्ण बा वर्णर अन्य नाम कौन आमे ताकू वर्ण को अक्षर बोली मध्य कहि परिबा। बुझि पाले वर्ण को आमे अक्षर बोली कहि परिले। तो ध्वनि आ वर्ण विषय आपण माने बुझिले आगो को आमे आउ किछि बेटर पढि पाइ आसे। ओके वर्णमाला देखिबा। वर्णमाला हमर केतोटी रहिछि 49 रहिछि माने कोन 49 रहिछि आमी जो लेखा पढ़ा करूचे पिला दिन जो हमको शिक्षा होछि तो से जो लेखा पढ़ा करिया पई हमर व्यवहृत होछि टोटल वर्ण केतेटा वर्ण ना 49 वर्ण। ओके वर्ण समुदाय को ओडिया भाषार वर्णमाला बोली कहजे। आमे जो वर्ण यूज करूचे टोटल से वर्ण समुदाय को आम ओडिया भाषार वर्णमाला बोली कहा जाए। तो वर्णमाला जो आमे पढ़िले तार विभागीकरण मध्य अछि। बेसिकली हमर वर्णमाला दुई प्रकारर कौन कौन गोटे हैला स्वर वर्ण गोटे हैला व्यंजन वर्ण जोटा कि आपण माने समस्त जानिछन। आ स्वर वर्ण व्यंजन वर्ण कागो कुआ जाय केते प्रकारर या भितर कौन कौन अछि से सब को वर्तमान आमे डिटेल से पढ़िबा। वर्तमान देखिबा स्वर वर्ण कागो कुआ जाय स्वर वर्ण केते प्रकारर आ कौन कौन आ एई स्वर वर्ण रु मध्ये स्वर ध्वनि अछि आपण माने जानिथिबे सेथिरु ह्रस्व स्वर ध्वनि आ दीर्घ स्वर ध्वनि केतेडा अछि कौन कौन जानि। तो स्वर वर्ण कौन जो वर्ण बा अन्य वर्णर सहाय्य न नेई उच्चारित होइतवा वर्ण माननकु हमर स्वर वर्ण बोली कुहा जाय। बुझि पाले जो वर्ण माने इंडिपेंडेंट थिबो कहा ऊपर डिपेंडेंट हेति नथिबो अन्य वर्णर सहाय्य न नेकी जे उच्चारी हेई पारुथिबो बा उच्चारण करा जाय पारुथिबो सेई वर्ण गुडाकू हमर स्वर वर्ण बोली कुहा जाय पारिबो। हमर स्वर वर्ण केतोटी अछि 11 टी टोटल हमर माने भाषा अनुसार 11 टी स्वर वर्ण अछि। कौन कौन ना अ आ हर्षई दीर्घई हर्षौ दीर्घौ रु ए ऐ ओ औ 11 टी टोटल हमर स्वर वर्ण अछि। तो उच्चारण अनुसार हमर स्वर वर्ण को दुई भाग रे विभक्त करा जाय हैला। गोटे हैला ह्रस्व स्वर ध्वनि सेकंड हैला दीर्घ सॉरी ध्वनि कहले गोटे हैला ह्रस्व स्वर सेकंड हैला दीर्घ स्वर। तो ह्रस्व स्वर हमर कौन कौन अछि अ हर्षई हर्षौ आ रु आ दीर्घ स्वर रे हमर कौन कौन अछि आ दीर्घई दीर्घौ ए ऐ ओ औ। ये होछि हमर ह्रस्व स्वर ये होछि हमर दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर हमर केतेटा अछि ह्रस्व स्वर एठी 4 टी अछि। दीर्घ स्वर केतेटा अछि 6 रो 7 टा अछि 7 टा अछि। तो ह्रस्व स्वर अपेक्षा दीर्घ स्वर हमर अधिक अछि। हमर मु एठी कॉल लिखि स्वर वर्ण लिखि 11 टा दीटा भाग रे विभक्त गोटे हैला ह्रस्व स्वर गोटे हैला दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर रे कौन कौन आसला अ हर्षई हर्षौ आ रु। दीर्घ स्वर रे कौन आसला आ दीर्घई दीर्घौ ए ऐ ओ औ। जदि तुमको क्वेश्चन पचार दो ह्रस्व स्वर केतेटा तो तमे जानितो 4 टा। दीर्घ स्वर जदि पचार देला केतेटा तो तमे जानितो 7 टा। 7 टा ना 4 3 7 7 टा। देन स्वर वर्ण रु हमर ध्वनि आछि स्वर ध्वनि तो हमर एठी स्वर वर्ण 11 टा अछि बट एठी हमर ध्वनि केतेटा अछि 8 टी ध्वनि अछि। 8 टा जाक ध्वनि कौन कौन ना अ आ हर्षई हर्षौ ए ऐ ओ औ 8 टी ध्वनि अछि। क्लियर देन एई ध्वनि रु हमर ह्रस्व स्वर ध्वनि आसिला आ दीर्घ स्वर ध्वनि आसिला हैला गोटे ह्रस्व स्वर ध्वनि गोटे दीर्घ स्वर ध्वनि। ह्रस्व स्वर ध्वनि कौन एई भितरु हम बाहर करिया गोटे हैला अ हर्षई आ हर्षौ ये तीनोटी हैला हमर ह्रस्व स्वर ध्वनि। देन दीर्घ ध्वनि किए आसिला दीर्घ स्वर ध्वनि हमर आसिला आ ए ऐ ओ औ ये हेले हमर दीर्घ स्वर ध्वनि। जे तुमको पचार दो ह्रस्व स्वर ध्वनि केतेटा तो तमे जानितो ह्रस्व स्वर ध्वनि तीनोटी। जदि पचारिबो दीर्घ स्वर ध्वनि केतेटा तो दीर्घ स्वर ध्वनि हमर एठी होछि 5 टा। एई नंबर गुडा को लिखि रखिबो आ एग्जांपल गुडा को लिखि रखिबो बहुत ही हेल्पफुल दबो जे कोनोसी प्रकार एग्जाम दियो एई बडा क्वेश्चन पढिले जमा भी छाडी के आसीबोनी। ओके देन हमर गोटे इंपोर्टेंट रहिला ऐ आ औ एई जो दुईटा जक रहिला एई दुईटा जक हमर संयुक्त स्वर बा संधि अक्षर बोली कुहा जाय। बुझि पारले जदि संयुक्त स्वर न देखि संधि अक्षर पचारिथिबो एठी कंफ्यूज हेबे ना तो संधि अक्षर माने कोन ऐ आ औ हैला एई दुईटा जक। उदाहरण देखिनियो अ युक्त हर्षई मिसिकी हमर ऐ होउची सेमिति अ युक्त हर्षौ मिसिले हमर औ होउची। तेणु करी एई दुईटा जक हमर संयुक्त स्वर बा संधि अक्षर बोली कुहा जाय। देखो एमति लेखा हैछि एग्जांपल ऐरावत एटा सेमिति सौरभ
ଯେତେବେଳେ ଅଇ ଆଉ ଔ ଲାଗି ଯାଉଛି ଏଠି ହେଇଯାଉଛି ଐରାବତ, ଏଇଟା ହେଇଯାଉଛି ସୌରଭ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ହ୍ରସ୍ୱ ସ୍ୱର ଧ୍ୱନିକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଛେ ଅ ହସେଇ ହସଉ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଉଚ୍ଚାରଣ ହେଇଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ହ୍ରସ୍ୱ ସ୍ୱର ଧ୍ୱନିକୁ ସରି ଯେତେବେଳେ ଦୀର୍ଘ ସ୍ୱର ଧ୍ୱନି ଗୁଡାକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଛେ ଆ ଏ ଐ ଓ ଔ ଏଇଗୁଡା ଟିକେ ଅଧିକ ଟାଇମ ନଉଛି ନା ନାହିଁ, ତେଣୁକରି ହ୍ରସ୍ୱ ସ୍ୱର ଧ୍ୱନି ଅପେକ୍ଷା ଦୀର୍ଘ ସ୍ୱର ଧ୍ୱନି ଟା ଟିକେ ଅଧିକ ଟାଇମ ନିଏ ଉଚ୍ଚାରଣ କଲା ବେଳେ। ତ କୋଉଟା ଦୀର୍ଘ ସ୍ୱର ଧ୍ୱନି ଟା ଆମକୁ ଟିକେ ଅଧିକ ସମୟ ଲାଗେ ଉଚ୍ଚାରଣ କଲା ବେଳେ, ସେମିତି ଏଇ ହ୍ରସ୍ୱ ସ୍ୱର ଅପେକ୍ଷା ଦୀର୍ଘ ସ୍ୱରଟାରେ ଉଚ୍ଚାରଣ କଲା ବେଳେ ଆମକୁ ଟିକେ ଅଧିକ ସମୟ ଲାଗେ ୟା ଅପେକ୍ଷା। ବୁଝିପାରିଲେ? ଏଇଟିକୁ କ୍ଲିୟର ହେଇଗଲା। ମାନେ ଆମେ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିବା। ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣ ଗୁଡିକ ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣର ସାହାଯ୍ୟ ବିନା ଉଚ୍ଚାରିତ ହୋଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ ବା ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ସାହାଯ୍ୟରେ ହିଁ ଯୋଉ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଗୁଡାକ ଉଚ୍ଚାରିତ ହୋଇପାରନ୍ତି ତାକୁ ଆମର ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ହେଲା, ଏଇଟି ମିନ୍ସ କଣ? ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣର ସାହାଯ୍ୟ ନେଲେ ହିଁ, ୟା ସହିତ ଆଡ ହେଲେ ହିଁ ସେଠି ଆମର ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଉଚ୍ଚାରିତ ହେଇପାରିବ, ନହେଲେ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତାକୁ ଆମର ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତ ଆମର ଟୋଟାଲ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଏଇଠି 38ଟା ଅଛି। ହେଲା, ଆଉ ଉଚ୍ଚାରଣ ସମୟରେ ଆମର ଧ୍ୱନି କେତେଟା ରହିଛି? ଏଇ 38ଟାରୁ ଆମର 32ଟି ଧ୍ୱନି ରହିଛି। ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବ, ଆମର କେତେଟା ଧ୍ୱନି ରହିଛି? 32ଟା ଧ୍ୱନି ରହିଛି। ଆଉ କ ଠାରୁ ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଯୋଉ ରହିଲା ସବୁ ଯାକ ଲେଟର, ସେଥିରେ 25ଟି ଅଛି। କ ଠାରୁ ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 25ଟା ବର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି। ଆଉ ସେଇ 25ଟା ଯାକ ବର୍ଣ୍ଣକୁ ଆମର ସ୍ପର୍ଶ ବର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ସେଇ 25ଟା ଯାକ ବର୍ଣ୍ଣକୁ। ଆଉ ଏଇ ସ୍ପର୍ଶ ବର୍ଣ୍ଣକୁ ଆମର 5 ଭାଗରେ ତାକୁ ବିଭକ୍ତିକରଣ ହେଇଛି। ଯୋଉ ଏଇ ସ୍ପର୍ଶ ବର୍ଣ୍ଣକୁ 5ଟା ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଗଲା, ସେଇ 5 ଭାଗର ବିଭକ୍ତିକୁ ଆମର ବର୍ଗ ବର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବେ, ସ୍ପର୍ଶ ବର୍ଣ୍ଣ ବା ବର୍ଗ ବର୍ଣ୍ଣ ହଁ ଏକା, ବଟ ତାର ଟିକେ ଡେଫିନେସନ ଅଛି। ଏଇ କ ଠାରୁ ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 25ଟା ଯାକ ବର୍ଣ୍ଣକୁ ଆମର ସ୍ପର୍ଶ ବର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଏଇ ସ୍ପର୍ଶ ବର୍ଣ୍ଣକୁ 5 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି, ତେଣୁ କରି ତାକୁ ଆମର ସେଇ ବିଭକ୍ତିକରଣକୁ ବର୍ଗ ବର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଦେନ୍ ଆଉ ଯୋଉ ବାକି ଟିକ ରହିଲେ ଜ ଠାରୁ ଚନ୍ଦ୍ର ବିନ୍ଦୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 13ଟା ବର୍ଣ୍ଣ ଯୋଉ ରହିଲେ, ସେଇ 13ଟା ବର୍ଣ୍ଣ ହଉଛି ଅବର୍ଗ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ। ବୁଝିପାରିଲେ? ଦେନ୍ ଆକୁ ଯୋଉ ଆମର 5 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି, ବର୍ଗ ବର୍ଣ୍ଣର ବିଭକ୍ତିକରଣକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା। ତ ଆମର ରହିଛି, ଆମେ କେମିତି ମନେ ରଖିଛେ? କ ଚ ଟ ତ ପ। ତ କ ବର୍ଗରେ କଣ କଣ ଆସୁଛି? କ ଆସୁଛି, ଖ ଆସୁଛି, ଗ ଆସୁଛି, ଘ ଙ। ଚ ବର୍ଗ ଚ ଛ ଜ ଝ ଞ। ଦେନ୍ ଟ ବର୍ଗ ଟ ଠ ଡ ଢ ଣ। ଦେନ୍ ତ ବର୍ଗରେ ଥ ଦ ଧ ନ। ଦେନ୍ ପ ବର୍ଗରେ ପ ଫ ବ ଭ ମ। ତ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିପାରିଲେ, କ ବର୍ଗରେ ଆମର କ ଖ ଗ ଘ ଙ ଆସୁଛି। ଚ ବର୍ଗରେ ଚ ଛ ଜ ଝ ଞ ଆସୁଛି। ଟ ବର୍ଗରେ ଟ ଠ ଡ ଢ ଣ ଆସୁଛି। ତ ବର୍ଗରେ ତ ଥ ଦ ଧ ନ ଆସୁଛି। ପ ବର୍ଗରେ ପ ଫ ବ ଭ ମ ଆସୁଛି। ଦେନ୍ ଆଉ ଜ ଠୁ ଯୋଉ ଚନ୍ଦ୍ର ବିନ୍ଦୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଲା 13ଟା ଯାକ ବର୍ଣ୍ଣକୁ ଆମର ଅବର୍ଗ୍ୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଗୋଟେ ଏଇ 5ଟା ଯାକକୁ ଆମର କଣ କୁହାଯାଏ? ବର୍ଗ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ ବା ସ୍ପର୍ଶ ବର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ବା ସ୍ପର୍ଶ ବର୍ଣ୍ଣ। ବୁଝିପାରିଲେ? ଦେନ୍ ୟାକୁ ଆମର କଣ କୁହାଯାଏ? କ କା ମୁ ଦ ଓ। ଇଏ ହେଲା ତାର ସର୍ଟ ଟ୍ରିକ୍ସ। ତମେ ଏଇ ଟାଇପ ର ମନେ ରଖିପାରିବ କି କ ବର୍ଗକୁ ଆମର କୋଉ ବର୍ଣ୍ଣ କୁହାଯାଏ? ଆମର କଣ୍ଠ ବର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଯୋଉ ରହିଲା ଚ ବର୍ଗ, ୟାକୁ ତାଲବ୍ୟ କୁହାଯାଏ, ତାଲବ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ। ଦେନ୍ ଯୋଉ ଟ ବର୍ଗ ରହିଲା ତାକୁ ମୂର୍ଧନ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ କୁହାଯାଏ। ଦେନ୍ ତ ବର୍ଗକୁ ଦନ୍ତ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ କୁହାଯାଏ। ଦେନ୍ ଆମର ପ ବର୍ଗକୁ ଏଠି ଓଷ୍ଠ ବର୍ଣ୍ଣ କୁହାଯାଏ। ଏଠି ସବୁଥିରେ ବର୍ଣ୍ଣ ଆଡ କରାହବ। ତ ଆମର ଇଏ 5ଟା ଯାକ ବର୍ଣ୍ଣ ହେଇଗଲା।
ଆମର ଯୋଉଠି ସ୍ପର୍ଶ ବର୍ଣ୍ଣ ରହିଲା, ଏଇ ସ୍ପର୍ଶ ବର୍ଣ୍ଣକୁ ଆମର କଣ୍ଠ ବର୍ଣ୍ଣ, ତାଲବ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ, ମୂର୍ଧନ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ, ଦନ୍ତ୍ୟ ଆଉ ଓଷ୍ଠ ବର୍ଣ୍ଣରେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରାଯାଉଥିବାରୁ ତାକୁ ଆମର ସେଥିପାଇଁ 5 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିକି ଏଇ 5ଟା ଯାକ ବିଭକ୍ତିକରଣକୁ ବର୍ଗୀୟ ବର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି କୁହାଗଲା। ବୁଝିପାରିଲେ? ତ କ ବର୍ଗକୁ ଆମର କଣ୍ଠ ବର୍ଣ୍ଣ, ଚ ବର୍ଗକୁ ତାଲବ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ, ଟ ବର୍ଣ୍ଣକୁ ମୂର୍ଧନ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ, ତ ବର୍ଗକୁ ଦନ୍ତ୍ୟ, ପ ବର୍ଗକୁ ଓଷ୍ଠ ବର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏଇଠି କ୍ଲିୟର ହେଇଥିବ, ଆପଣ ମାନେ ଭଲରେ ବୁଝିପାରିଲେ। ଅବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନର ବିଭାଗୀକରଣ। ଅବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନକୁ ଆମର କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି, ଆଉ ସେଥିରେ କୋଉ କୋଉ ବର୍ଣ୍ଣ ଗୁଡାକ ଆମର ଆସୁଛି, ଆଉ କଣ ପାଇଁ ତାକୁ ଏମିତି କୁହାଯାଉଛି। ତ ଆମର ଅନ୍ତସ୍ଥ ବର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଥମେ ଆସିଲା। ଅନ୍ତସ୍ଥ ବର୍ଣ୍ଣ ଆମର କୋଉ ଗୁଡାକ କୁହାଯାଏ? ଜ, ୟ, ର, ଳ, ଲ, ୱ କୁ ଆମର ଅନ୍ତସ୍ଥ ବର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଉଚ୍ଚାରଣ ବେଳେ ସ୍ୱର ଓ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇଥିବାରୁ ୟାକୁ ଆମର ଅନ୍ତସ୍ଥ ବର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଏଇ ସବୁ ମାନେ ବର୍ଣ୍ଣକୁ ଆମର ଅର୍ଦ୍ଧ ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଦେନ୍ ଆସିବା ଉଷ୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ। ଉଷ୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଦନ୍ତସ୍ୱ, ମୂର୍ଧନ୍ୟସ୍ୱ, ତାଲବ୍ୟସ୍ୱ ଆଉ ହ କୁ। ଏଇ 4ଟି ବର୍ଣ୍ଣକୁ ଆମର ଉଷ୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କାହିଁକି? କାରଣ ଉଚ୍ଚାରଣ ବେଳେ ମୁଖରୁ ଅଧିକ ଉଷ୍ମତା ନିର୍ଗତ ହେଉଥିବାରୁ ୟାକୁ ଆମର ଉଷ୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଦେନ୍ ଆସିବା ଅଯୋଗବାହ ବର୍ଣ୍ଣ। ଅଯୋଗବାହ ବର୍ଣ୍ଣରେ କିଏ କିଏ ଯାଉଛି? ଅନୁସାର, ବିସର୍ଗ, ଚନ୍ଦ୍ର, ବିନ୍ଦୁ। ତ ଏଇ ସବୁ ବର୍ଣ୍ଣ ତକ ସ୍ୱର ବା ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣର ଆଶ୍ରୟ ବିନା ଉଚ୍ଚାରିତ ହୋଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯାହା ସହିତ ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ହଉ କି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ହଉ, ଏଇ ଦିଟା ସହିତ ମିଶିକି ହିଁ ଅନୁସାର, ବିସର୍ଗ, ଚନ୍ଦ୍ର, ବିନ୍ଦୁଟା ଉଚ୍ଚାରଣ କରାଯାଇ ପାରିବ। ତେଣୁ କରି ୟାକୁ ଅଯୋଗବାହ ବର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଯେହେତୁ ଏଟା ଆଶ୍ରୟ ନେଇକି ରହୁଛି, ତେଣୁ କରି ୟାକୁ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ରିତ ବର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ବୁଝିପାରିଲେ? ଦେନ୍ ଅନୁନାସିକ ବର୍ଣ୍ଣ। ଅନୁନାସିକ ବର୍ଣ୍ଣ କହିପାରିବ ବା ଅନୁନାସିକ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ ମଧ୍ୟ କହିପାରିବ। ହେଲା, କାହାକୁ ନା ଏଟା କଣ? ଣ୍ୟ, ଣ, ନ, ମ, ଏଟା ମୋର ମନେ ପଡୁନି। ୱ, ଣ୍ୟ, ଣ, ନ, ମ କୁ ଆମର ଅନୁନାସିକ ବର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କାହିଁକି? ନା ଉଚ୍ଚାରଣ ବେଳେ ନାସିକାର ସାହାଯ୍ୟ ନିଆଯାଉଥିବାରୁ ୟାକୁ ନାସିକ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ୟାକୁ ନିରୁନାସିକ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ, ଅନୁନାସିକ ବର୍ଣ୍ଣ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ, ଅନୁନାସିକ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ତ ବୁଝିପାରିଲେ ଅନ୍ତସ୍ଥ ବର୍ଣ୍ଣ, ଉଷ୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ, ଅଯୋଗବାହ, ଅନୁନାସିକ ବର୍ଣ୍ଣ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ଆଉ କଣ କଣ ସେଇ ବର୍ଣ୍ଣ ଗୁଡାକ ରହିଛି, ଆଉ ତାକୁ କଣ ପାଇଁ ଏଇଗୁଡିଆ ବର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ୟାକୁ ମଧ୍ୟ ମନେ ରଖିଲେ ଆପଣ ମାନେ କନସେପ୍ଟ କ୍ଲିୟର ହେଇପାରିବେ। ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ? ଆସିବା ଅଳ୍ପ ପ୍ରାଣ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ଆଉ ମହାପ୍ରାଣ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ଅଳ୍ପ ପ୍ରାଣ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ମାନେ କଣ? ଯୋଉ ବର୍ଣ୍ଣର ଉଚ୍ଚାରଣ ବେଳେ ଆମର ଅଳ୍ପ ବାୟୁ ବା ଅଳ୍ପ ପ୍ରାଣ ନିର୍ଗତ ହୋଇଥାଏ, ତାକୁ ଆମର ଅଳ୍ପ ପ୍ରାଣ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଯୋଉ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣର ଉଚ୍ଚାରଣ ବେଳେ ବା ଯୋଉ ବର୍ଣ୍ଣର ଉଚ୍ଚାରଣ ବେଳେ ଆମର ଅଧିକ ବାୟୁ ନିର୍ଗତ ହୋଇଥାଏ ବା ମହାପ୍ରାଣ ନିର୍ଗତ ହୋଇଥାଏ, ତାକୁ ଆମର ମହାପ୍ରାଣ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବୋଲି କହିବା। ତ ଆମର ଯୋଉ ବର୍ଗ ରହିଲା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଗର ପ୍ରଥମ, ତୃତୀୟ ଆଉ ପଞ୍ଚମ ବର୍ଣ୍ଣକୁ ଆମର ଅଳ୍ପ ପ୍ରାଣ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଯେମିତି କ ବର୍ଗରେ ଆମର କ, ଗ ଆଉ ଙ, ଏଇ 3ଟା ଯାକକୁ ଆମର ଅଳ୍ପ ପ୍ରାଣ କୁହାଯାଏ। ଦେନ୍ ଚ ବର୍ଗରେ ଚ, ଜ, ଞ। ଦେନ୍ ଟ ବର୍ଗରେ ଟ, ଡ, ଣ। ଦେନ୍ ଟ ବର୍ଗରେ ତ, ଦ, ନ। ଦେନ୍ ପ ବର୍ଗରେ ପ, ବ, ମ। ଦେନ୍ ଲାଷ୍ଟକୁ ଜ, ର, ଳ, ୱ। ଏଇ 4ଟା ଯାକକୁ ଆମର ଅଳ୍ପ ପ୍ରାଣ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଦେନ୍ ଆମର ମହାପ୍ରାଣକୁ ଆସିବା। ମହାପ୍ରାଣରେ ଯୋଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଗ ରହିଲା, ତାର ଦ୍ଵିତୀୟ ଆଉ ଚତୁର୍ଥ ବର୍ଣ୍ଣକୁ ଆମର ମହାପ୍ରାଣ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଯେମିତି ଆମର କ ବର୍ଗରେ ଖ, ଘ ହେଇଗଲା, ଚ ବର୍ଗରେ ଛ ଆଉ ଝ ହେଇଗଲା, ଟ ବର୍ଗରେ ଠ ଆଉ ଢ ହେଇଗଲା, ତ ବର୍ଗରେ ଥ ଆଉ ଦ ହେଇଗଲା, ପ ବର୍ଗରେ ଫ ଆଉ ଘ ହେଇଗଲା। ଦେନ୍ ଲାଷ୍ଟ କୁ ତାଲବ୍ୟ, ମୂର୍ଧନ୍ୟ, ଦନ୍ତସ ଆଉ ହ, ଏଇ 4ଟା ଯାକକୁ ଆମର ମହାପ୍ରାଣ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତ ମନେ ରଖିବେ, ସବୁବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଗର ପ୍ରଥମ, ତୃତୀୟ ଆଉ ପଞ୍ଚମ ବର୍ଣ୍ଣକୁ ମହାପ୍ରାଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ବା ଏମିତି ମନେ ରଖିଦେବେ, 1, 3, 5 ହଉଛି ଅଳ୍ପ ପ୍ରାଣ। ଦେନ୍ ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଗର ସେକେଣ୍ଡ ଆଉ ଫୋର୍ଥ ହଉଛି ମହାପ୍ରାଣ। ବୁଝିପାରିଲେ? ତ ଅଳ୍ପ ପ୍ରାଣ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଆଉ ମହାପ୍ରାଣ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଡେଫିନେସନ, ତାର କୋଉ କୋଉ ବର୍ଗର କୋଉ କୋଉ ବର୍ଣ୍ଣ ଆମର, ତାକୁ ଆମର କାହାକୁ କଣ କୁହାଯାଏ, ଏଇଟା ହେଲା ପ୍ରଥମ, ତୃତୀୟ, ପଞ୍ଚମଟା ଅଳ୍ପ ପ୍ରାଣ।
এটা ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଉ ଚତୁର୍ଥକୁ ଆମର ମହାପ୍ରାଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଇଜ ଇଟ୍ କ୍ଲିୟର? ଦେନ୍ ଆମର ଦେଖିବା ଅଘୋଷ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଆଉ ସଘୋଷ ବ୍ୟଞ୍ଜନ। ଅଘୋଷ ବ୍ୟଞ୍ଜନ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ସଘୋଷ ବ୍ୟଞ୍ଜନ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ତ ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣ ଗୁଡିକର ଉଚ୍ଚାରଣରେ ସ୍ୱରତନ୍ତ୍ର କମ୍ପିତ ହୋଇ ନଥାଏ ତାକୁ ଆମର ଅଘୋଷ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣ ଗୁଡିକର ଉଚ୍ଚାରଣରେ ସ୍ୱରତନ୍ତ୍ର କମ୍ପିତ ହୋଇ ଥାଏ ତାକୁ ଆମର ସଘୋଷ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଗର ପ୍ରଥମ ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଣ୍ଣକୁ ଆମର ଅଘୋଷ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବୋଲି କୁହାଯିବ। ଯେମିତି କ ବର୍ଗରେ କ ଖ ହେଇଗଲା, ଚ ବର୍ଗରେ ଚ ଛ ହେଇଗଲା, ଟ ବର୍ଗରେ ଟ ଠ, ତ ବର୍ଗରେ ତ ଥ, ପ ବର୍ଗରେ ପ ଫ ହେଇଗଲା। ଆଉ ତାଲବେଶ ମୂର୍ଧନ୍ୟ ସେଇ ତିନିଟା ଯାକ ସ ଆମର ଅଘୋଷ ବ୍ୟଞ୍ଜନରେ ଯାଉଛି। ଦେନ୍ ଆମର ସଘୋଷ ବ୍ୟଞ୍ଜନରେ କି ଯାଉଛି? ତୃତୀୟ, ଚତୁର୍ଥ, ପଞ୍ଚମ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଗର ତୃତୀୟ, ଚତୁର୍ଥ, ପଞ୍ଚମ ବର୍ଣ୍ଣ ଆମର ସଘୋଷ ବ୍ୟଞ୍ଜନରେ ଯାଉଛି। ଯେମିତିକି କ ବର୍ଗରେ ଗ ଘ ଙ, ଚ ବର୍ଗରେ ଜ ଝ ଞ, ଟ ବର୍ଗରେ ଡ ଢ ଣ, ତ ବର୍ଗରେ ଦ ଧ ନ, ପ ବର୍ଗରେ ବ ଭ ମ, ଆଉ ଲାଷ୍ଟକୁ ଜ ର ଳ ୱ। ଏଇ ଚାରୋଟି ଯାକ ଆମର ସଘୋଷ ବ୍ୟଞ୍ଜନରେ ଯାଉଛି। ଆପଣ ମାନେ ବୁଝିପାରିଲେ ଅଘୋଷ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଆଉ ସଘୋଷ ବ୍ୟଞ୍ଜନ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଆମର କେତେତମ ବର୍ଣ୍ଣ ଆମର ଅଘୋଷ ବର୍ଣ୍ଣରେ ଯାଉଛି, କେତେତମ ବର୍ଣ୍ଣ ଆମର ସଘୋଷ ବ୍ୟଞ୍ଜନରେ ଯାଉଛି। ସେମିତି ଅଳ୍ପ ପ୍ରାଣ ଆଉ ମହାପ୍ରାଣ ମଧ୍ୟ ଭଲସେ ମନେ ରଖିବେ ଏମିତି ନମ୍ବରିଂ ମାଧ୍ୟମରେ। ଆମର ଯୋଉ ଡ ଆଉ ଢ ରହିଛି, ଶବ୍ଦର ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷର ବ୍ୟବହାର ବେଳେ ଡ ଆଉ ଢ କୁ ଆମେ ନର୍ମାଲି କଣ କହୁଛେ? ଡବା, ଡମରୁ, ଡାହାଣ, ଢଗ, ଢାମଣା। କିନ୍ତୁ ଦେଖ ଯେତେବେଳେ ଶବ୍ଦର ପରେ ଆମର ଡ ଆଉ ଢ ରହୁଛି ସେମ୍ ଉଚ୍ଚାରଣ ବାଡ, ଗଡ, ସଡକ, କଢ, ଦାଢ ସେମ୍ ଉଚ୍ଚାରଣ ହଉଛି ନା ନାଇଁ ଡ ଆଉ ଢ। କିନ୍ତୁ ଏଠି କଣ ହେଇଛି ଶବ୍ଦର ପରେ ଯୋଉ ଡ ଢ ୟୁଜ ହଉଛି, ଡ ଆଉ ଢ ତଳେ ଦିଟା ବିନ୍ଦୁ ସାଧାରଣତଃ ଦିଆ ହଉଛି କିନ୍ତୁ ଉଚ୍ଚାରଣ ସମାନ। ଓକେ। ଦେନ୍ ଆମର ଆସିଲା ୱ, ঞ, ଣ ଆଉ ଳ। ଏଇ ଯୋଉ ଚାରଟା ବର୍ଣ୍ଣ ରହିଲା ଇଏ ଶବ୍ଦର ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷର ରୂପେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। କେତେବେଳେ ବି ଶବ୍ଦର ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷରରେ ବ୍ୟବହାର ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ତ ଇଏ ଥିଲା କିଛିଟା ଟିପ୍ସ। ଆଉ ୟାର ଆମର ଆଣିବା ପାର୍ଟ 2 ଆଣିବା ଯୋଉଥିରେ କି ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ଆଉ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣକୁ ବହୁତ ସାରା ବିଭାଗୀକରଣ କରାଯାଇଛି। ସେଇ ସବୁ ବିଷୟରେ କେତେ ପ୍ରକାରର ବର୍ଣ୍ଣ ଅଛି ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିବେ, ୟା ପାର୍ଟ 2 ରେ ଆହୁରି ଡିଟେଲସରେ ଦେଖିବେ। ତ ଆଜିର କ୍ଲାସରେ ଏତିକି ଥିଲା। ତ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଭିଡିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟରେ ନିହାତି ଭାବରେ ଜଣେଇବେ। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଟାଇପର ପଢେଇଲେ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ। ତ ଗୋଟେ ଛୋଟ କମେଣ୍ଟ କରିଦେବେ ତାକି ମତେ ମୋଟିଭେସନାଲ ମିଳିବ। ଆଉ ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆହୁରି ଭଲ ଭଲ ଏଇ ଟାଇପର ଭିଡିଓ ଆଣିପାରିବି। ଓକେ। ତ ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।